Guys, luto taron og paklay nga ginabot sa baka guys. Libro-libro sa baka. Bahog na po diron. Hindi isa pa. So, ato po nag-isa-isahon gamay guys. Lami kay kabahog. Kabahog-bahog diha. Bahog na mo ron itong taon. So, sarap. So, ano itong gamit guys, oh. Kikungman soy sauce. So guys, happy to yun. May na lang. Guys, dana guys. So, bahog na mo to guys. Ano guys? Guys, luto na guys, oh. Ano na siya guys, bahog na mo.